एटा कहले माने मो आखिर लुह बाहर पड़ती कि मु साइकिल यात्रा करि पारु नाही। आमर जो दिन डोरी लगे फतेगढ़ इे नीलमाधव लडू बाबा बहुत इच्छा थिला जीवा को जो दिन डोरी लगे जीवा ना शीत दिन देखी बाहरी आ गोटे प्लान कर हाथी बाहर पड़ते कौटी राति तो आ साइकिल चल हेनी कहीं जंगल एरिया साइकिल चल हेनी से बाध्य हो रिटर्न करा पड़ा बहुत मन दुखरे रिटर्न कली कौन घर बाहर जाऊँ आम भी ये रहा सुविधा ना कि आम ये फास्ट टाइम कर माने सतर मुझे फास्ट टाइम कर जाइए तो फास्ट टाइम कर गला भितर मत ये माने किसी सुविधा ही ना मोर रहा आ बाध्य होमें फेरिलु से 4टा 5टा सो हर महादेव वेलकम टू डीएन ओडिया ब्लॉग्स केमिति अछन भल अछन तो सेमती भल था तो भाई मैंने मन मोर बहुत दुख अच्छे माने मनटा मोर भल लगुनि माने ये जापारे ऊपर तो जापारे जो आम कपिलास ऊपर को जापारे दूर आड़े घर को आसला घर प्रोब्लेम देखी सिचुएशन देखिकी आ सियाड़े जावाक भी इच्छा होनी साइकिल यात्रा मनटा बहुत दुख अच्छे कहीं कपिलास तो एक जापारे कि आड़े भी जापारे आपदे कि मुझे आड़े जापारे तंटी भी टे बसी जाइए तो मुझे आड़े जापारे तो कौन करा तो मु भिडियोटा ये कली कि मो मन भल ना बोलिका एक जो आम गलु कपिलास आप तो देखिले कपिलास पूरा गेट मुहर माने सीढ़ी तलू ही आम रिटर्न करचु घर को समस्ते कहले कि अरे ये रूम भड़ा एका थिला ये रही जाता भाई रूम भड़ा किसी कथा ना मुझे जाती रूम भड़ा कहीं आम गोटे दिन नहीं रूम भड़ा ना सेमती मु तो नहीं जाती रूम बुकिंग कर दी था मुझे गोटे मु कौन कली मो पाखे बजेट नाला एक सत कथा कह गले मो पाखे बजेट नाला कहीं आम विथआउट मनी करुचु जहाँ जी बजेट थी से सब माने खाइबा पीबार जी जहाँ लगे था ना कि माने ये लगे न था माने किणा किणी कि भी कर न था खाली जहाँ एमती खाइबा पीबा माने आम तो सब गैस आ सब चाउल नहीं जाइलु खाली पनीपरिया जहाँ किणा किणी होता तो सेठू आम कपिलास उपर ये रिटर्न आसिलु कि देखो ऊपर भी गलुआरी ठीक अच्छे तो ऊपर आमको कहले भाई 3टा भीतर जब तुम आसब मैंने देख आम आड़े साइकिल चले चलेगा जीवु ठीक अच्छे आम आड़े साइकिल चल जीवु ऊपर जीवु आमको केते समय लगे ऊपर को जावाक जहाँ बेले 1.5 घंटा 2 घंटा खंडे लगे ऊपर को जावाक अति बेसी 2.5 घंटा खंडे लगे तो ऊपर गला टाइम आमको कहले तुम 3टा भीतर जब आसी पार ताले साइकिल रखिकी जाओ ना 3टा पर जब आम दुकान बंद करदेबू आ 3टा पर जब दुकान बंद कर सारापर तुम चोरी है आमको किसी कहना तो आम बाध्य गोटे गाड़ी बुकिंग करने चेष्टा कलु तो जो ऊपर जाऊँगी बोलेरो पिकअप सब जाऊँगी बोलेरो जो जाऊँगी ऊपर को तो मुझे भाविली हाँ से भड़ा कर पड़ा केते टका नब पचारे भाविली 500-600 टका भितर हो तो मुझे भाविली खाली छाड़ी दिंते हेल्ले छाड़ी देवाक से कहले 800 टका नब आ नबा आने कर 1200 टका कहले मुझे कहली आज्ञा एत टका तो आम पाखे ना आउ 700-800 टका भाया अच्छी आगे नहीं छाड़ी दिंतु ना आम आसला बसिकी सेमती आसपारी कहले छाड़ी देवाई खाली 800 टका विश्वास करूँ आम पाखे 800 टका ही नाला 600 टका खाली थिला माने जहाँ खाइबा पीवाई खाऊ 600 टका थिला तो से 600 टका से टोटाली मना कले तापर आम तलू आम सिचुएसन जमी माने ऊपर रहा सुविधा थिला ना कि माने आसवा रिटर्न आसवा ये थिला इच्छा नथिले भी बाध्य होगी आसवाक पड़ा कहीं माने बाट सारा मुझे भिडियो कली आप देखिए गोटे लास्ट वीडियो जो कही कि वीडियो को लास्ट जाए देख मुझे आपको से मत टोटाल इच्छा ही नाला वीडियो करने को सहीटा खाली बाध्य होगी करदेली आठू मत टोटाली भी इच्छा है वीडियो करने को तो आज मुझे आम फतेगढ़ लाइन
ହଁ ଏଇଟା ପଛରେ କଥା ହବ। ତ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଲେ, ଚଲେଇ ପାଇଲୁନି, ଇଏ ହେଲାନି ସିଏ ହେଲାନି, ତୁ ଯାଇପାଇଲୁନୁ ଆଉ ଏଇଠିକି। ଭାଇ ଏତିକି ଇଏ କର କି ନୟାପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ପିଲା ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ନୟାପଲ୍ଲୀ ତ୍ରିନାଥ ବସ୍ତିର ନୟାପଲ୍ଲୀ ନାବାଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛର ଗୋଟେ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ମୁଁ ଯିଏକି ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, ସରି ଆମର କପିଳାସ, ପ୍ରଥମ ପିଲା। ହଁ ସେମିତି ବୋଲବମ୍ରେ ଜୋସ୍ରେ ଥିଲେ ଭାଇ ଆରାମସେ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୋଲବମ୍ରେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏକି ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ 1.5 ଦିନରେ 2 ଦିନରେ 2 ଦିନରେ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକି। ଆପଣମାନେ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ ବୋଲବମ୍ 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବେ ନେଇକି ଯାଇନଥିବି କି ଆମେ 2 ଦିନରେ ଆସିବୁ ବୋଲିକା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ତାପରେ ଆମ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ, ମାନେ ଗଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ବି ହେଉନି ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଇଏରେ ମୋତେ ତଥାପି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନିଜକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଆଉ। ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କପିଳାସ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସତରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଲିଟରାଲି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସବୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁ ଥାଇକି ଭାଇ ହସି ହସିକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଟରେ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଡୋରି ଲାଗିବ ଫତେଗଡ଼ ଇଆଡ଼େ ନୀଳମାଧବ ଲଡ଼ୁବାବା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବାକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଡୋରି ଲାଗିବ ଯିବା ଆଉ, ନହେଲେ ଶୀତ ଦିନ ଦେଖି ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଉ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସତରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯିବି ବୋଲି 5ଟି ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଏଇଟା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋତେ। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ପ୍ରାୟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଭାଇ ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି, ପ୍ରାୟ କଲ୍ ବି ଆସିଛି ଯାହା ଯାହା ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିଛୁ, ଜଣେ ମାନେ ବିନା ପଇସା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ମାଗି, ସିଏ ବି ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ୱିଥାଉଟ୍ ମନି କରୁଛ ମାନେ ତମେ ନିଅ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନେବୁନୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବେ ଯଦି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ତ ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ କପିଳାସ ଯାଇପାରିଲିନି ଉପରକୁ, ତ ସେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନନା ଆଉ ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେକ ସବୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ ମାନେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଯେତେକ ସବୁ ସମସ୍ତ ନାଁରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲି, ସେ ନେଇକି ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ଉପରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କନଫର୍ମ ଯେ ସେ ପୂଜା କରେଇବେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେମିତି କରିବେନି, ମୁଁ କନଫର୍ମ ଯେ ସେ ପୂଜା କରେଇବେ ବୋଲି, କରିଦେଇଥିବେ ବୋଲି, ତ ସମସ୍ତ ନାଁ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ମାଗି ଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲିକା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି କହିବା ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖାଯାଉ ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ 2-3 ମାସ ଗଲା ପରେ ନହେଲେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା କଭର୍ କରିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ କହିବେନି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ କହିବେନି ଯେ କି ଆଉ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲାନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିଲାନି, ଇଏ ହେଲାନି ସିଏ ହେଲାନି, ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳେଇବି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ପୁରା ପଳେଇବି, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ କହିବେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବି,
खाली टे सपोर्ट दरकार आम निज लोकंर निज लोक कौन खोली कहले ना महाभारत ये हम किसी दरकार नहीं खोली कहना से आ कौन कह छाड़ ये कथा छाड़ी दो मन भूली दियो मनटा बहुत दुख अच्छी एना कह जदि लुह बाहर पड़े आखिर आ कौन कह वीडियो को ये रखुची देखा आउ पड़े से 600 टका कहले 600 1200 टका नेबी मुझे कहली 800 टका 700 टका पाखे अच्छे 600 टका आपन टे नहीं चलतु कपिलास ऊपर छाड़ीदेवे आम आसला आसबरी कहले ना 800 टका कमिले मुझे टंकाटे कमिले भी नेबी टंकाटे बढ़ेबी कि कमेबी कहले आगे 800 टका ना आम तो एक्चुअली विथआउट मनी करूँ एत आम पाखे ना से कहला ना हो पार साइकेल वाला को दुकानी वाला को एमती कहलु भाई ये रखी दिखाँ आम 3टा 4टा भितर फेरिक आसपर एपटे हाथी एरिया आम जो 3टा 4टा होमको फेरला टाइम ताले हाथी कहते 4टा 5टा है भितर हाथी आसिक रोड उपर छिड़ा होती बोलिका रोड उपरू बाहर जाऊँ आम भी ये रहा सुविधा ना कि आम ये फास्ट टाइम कर माने सतर मुझे फास्ट टाइम कर तो फास्ट टाइम कर गला भितर मत ये माने किसी सुविधा ही ना मोर रहा बाध्य आम फेरिलु से 4टा 5टा है हाथी बाहर पड़ते कौटी राति तो आ साइकेल चल हेनी कहीं जंगल एरिया साइकेल चल हेन से बाध्य होगी रिटर्न करा पड़ा बहुत मन दुख रिटर्न कली कौन कर कहले माने मो आखिर लुह बाहर पड़ती कि मो साइकेल यात्रा करना बाध्य करनी माने साइकेल यात्रा छाड़ आ कौन कर हाँ सेमती हम लाइफ रे एमती माने किछटा स्ट्रगल करा पड़ता टाइम रे माने उन्नति करा टाइम रे किछटा हेरा छाड़ हेरा किछि कहया दरकार नहीं उन्नति करी आस्ति तो छाड़ हाँ आउटे देखा मैंने घर भर पलैबा भड़ा छाड़ा को आसती बहुत लोग बहुत सारा कथा कहे मुझे जानी वीडियो देखला आउ गोटे वीडियो कही रखुची यहाँ सपोर्ट मिलला बहुत भल भाव मिलला बहुत बढ़िया मुझे जानी बहुत भल सपोर्ट मिलला बोली किंतु एति खाली कही दिंतु या पर आ वीडियो करी ना यूट्यूब चैनल डिलीट करदेवी एति खाली कमेंट रे खाली कहतु हाँ कि ना यूट्यूब चैनल डिलीट करी कि ना एति खाली कहतु ठीक अच्छे।